हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एमजीए मैनेज गेमिंग एरिया। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा लो है, मुझे पता है। सो दिस इज बेसिकली এটা খণ্ডগিরি না এটা উদয় না খণ্ড कोई एक ये उदयगिरी, हम लोग अभी उदयगिरी खंडगिरी में है। ये कौन सा पहाड़ है नहीं पता, पहले ही बोल रहा हूँ, ऊपर जाके शायद से पता चले। दिस वीडियो इज गोना बी लॉन्ग मैन। This is way too long. फिलहाल पहाड़ पे चल रहे हैं। कौन सा पहाड़ है पता नहीं, या तो उदयगिरी होगा या फिर खंडगिरी होगा। हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये पहले एक ही पहाड़ था, क्या था, कुमार पर्वत, और बाद में कुमार पर्वत इस रास्ते के बनाने के चलते दो पहाड़ों में शिफ्ट, मतलब डिवाइड हो गया, एक उदयगिरी एक खंडगिरी। इंटरेस्टिंगली ये ट्विन पहाड़ की तरह है, एक से दूसरा आराम से दिखता है, तो किसी एक में चलना ही सही होगा, दोनों में चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, इससे पहले मैंने वीडियोस लॉन्च किए थे आपके, क्या है, सन टेम्पल कोणार्क का और किसका, और हाँ, पूरी के सी बीचेस के कुछ शॉर्ट्स थे। अभी गेमिंग वीडियोस ज़रा ऑफ है, बाद में आएंगे। अब यहाँ पे लॉस होगा अगर कोई बंदर आके मेरा फ़ोन उठा के लेके चला जाए। You guys also won't be able to see a single piece. आप लोगों में से बहुत लोग यहाँ ऑलरेडी आए होंगे। क्या कितने प्यूमिस है? You know what? यहाँ के 99% स्ट्रक्चर्स, मतलब जगह में मुझे यही पत्थर नज़र आते हैं, द प्यूमिस रॉक्स। And yeah, the Pumice rocks are deadly. These rocks are deadly, whatever you say. Okay, so this is Khandagiri, simple and sound. There comes our guide. I'll be connecting to you in short while. अभी वीडियो थोड़ा पॉज रखता हूँ, गाइड की बात सुननी होगी। थैंक यू। We are getting up right now. बंदर, too many बंदर। Just too many बंदर। Very दस टिकट तिनडे भैया हाथे करे ना बादाम लो ये खंडगिरी पहाड़ है, चलते रहो। जा घूम के जा आइए ना हट
खंडगिरी गुम्फा उदयगिरी खंडगिरी Let's get into some caves, guys. Now, you know what? This cave is very nice. And inscriptions here. You have inscriptions. I know I can't decode these. So guys, this one is the Dhyana Gumfa. देखते हैं आगे. Okay, this place is really nice. ये जूम करके ही मिलेगा. मैं कर नहीं सकता. चलिए अब आगे. अब गुफा के ऊपर चलते हैं. And this is very interesting. नीचे जाके ऊपर जाना. দুটো नहीं चल रहा आराम से चल रहे हैं. ये वाला रास्ता सीधा है, अगला रास्ता टेढ़ा बेका होगा. ओए डायरेक्टर. That's the उदयगिरी. उस साइड का पहाड़. यह है खंडगिरी. Told you guys, ट्विन पहाड़. एक पहाड़ से दूसरा दिख जाता है, वो भी आराम से. अलग अलग सारे केव्स है यहाँ पे. एंड या दिस एरिया इज वेरी मंकी प्रोन. कहीं से भी मंकीज आ सकते हैं. ये मेरे पहले व्लॉग्स है गाइस, सो आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. Oh, time to show you some real beauty. So bring it on. Guys, that's उदयगिरी. ये क्या गुफाएं हैं? जरा पता बता देख लियो अपन. हैं? ये तो देख लियो. चलो. खंडगिरी. अंदर के गए लोग देखने गए क्या? এখানে বড় যদি উপর লোড তুই আমি যাচ্ছি. ওই দেখো প্লেন যাচ্ছে. প্লেন যাচ্ছে দেখো. প্লেনটা দেখি লাল প্লেন. ও বাবা এখানে ঘুরে গেল. सॉरी गाइस, पहाड़ से उतरना नहीं दिखा सकता यहाँ पे. There's a little bit problems. यहाँ से उठ जाओ क्या? नहीं छोड़ो, सीरिया इज बेटर. Actually Syria is not better. This is better. मेरा बेटी तो नीचे रह गया है. हम दे देंगे आपको.
হবে না, তুমি কি ছবি তুলবে? এখন ফাঁকা ছিল। This is the mandir. So that was all from this little tiny vlog. Actually yeah, इसका एक पार्ट 2 रिलीज करूँगा उतरने वक्त। मुझे थोड़ी तस्वीरें भी लेनी है गाइस, कम ऑन। So yeah, that's all from my side for today. नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक के लिए गुड बाय।